پانی ہے ہمیں وہ نہیں مل رہا. جب ہمیں پانی نہیں ملے گا تو ظاہر ہے ہم کسی کو پانی نہیں دیں گے. ہم اپنے حصے کا پانی اپنے لوگوں پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, اپنے صوبے پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ہمارے صوبے میں پانی استعمال ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی پورا ملک اٹھاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو کاشت صوبہ سندھ میں ہوتی ہے وہ ساری کی ساری صوبہ سندھ میں استعمال ہو جاتی ہے, وہ پورے ملک میں جاتی ہے, شاید ملک کے باہر بھی جاتی ہو, جس سے ملک کو جو ڈالرز بھی آتے ہیں ملک کے اندر. تو یہ جو اپروچ میں نے دیکھی ہے نون لیگ کے کچھ لوگوں کی, یہ کوئی پازیٹیو نہیں ہے. آج بھی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو اس پہ بات کر رہی ہے وہ شاید کسی سیاسی مجبوری کے تحت کر رہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر موقع پر ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب صوبہ سندھ کے مینڈیٹ کو جب بھی ہمیں مینڈیٹ ملا ہے اور صوبہ سندھ کے حق پر کسی حکومت نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, حق ہمارا غضب کرنے کی کوشش کی ہے, تو ہم نے اس پہ ایک واضح سٹینڈ لیا ہے. ہمیشہ سے ہم نے کبھی بھی کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کیا, ہم نے کبھی بھی کوئی نرم رویہ نہیں اپنایا. تو یہ میں پی ایم این ایل کے دوستوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال لیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے اور کسی طرح ہم کناز میں مان جائیں گے, کسی صورت میں کناز کو ہم نہیں مانیں گے. کسی صورت میں مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو مذاکرات اس بات پہ ہوں گے کہ وہ کنال کے منصوبے کو رد کریں, اور رد کرنے کے حق میں اپنی بات کریں گے, ہم ان کو ثبوت دیں گے, ہم ڈیٹا پیش کریں گے ان کے سامنے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ صریحاً غلط ہے, پانی صوبہ سندھ میں نہیں ہے. اور کل پرسوں شاید میں کسی ایک ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, ایک کوئی پنجاب کے سابق شاید منسٹر رہے ہیں آپاشی کے ہی, ان سے یہ سوال ہوا کہ اگر اضافی پانی نہیں ہوگا تو پانی کہاں سے آئے گا, تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جو پانی ہے اسی سے پانی لیں گے. یہ بات تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پنجاب کا بھی مسئلہ ہے. اگر پنجاب کے وہ لوگ جو آج زمینیں آباد کر رہے ہیں, جن کی زمینیں آباد ہو رہی ہیں, اگر ان کا پانی لے کے آپ چولستان کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے, کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کسی نہ کسی ضلع کی, کسی نہ کسی پنجاب کے علاقے کی زمین کو جو پانی ملتا ہے اس میں کمی کریں گے, اور جو زمینیں آباد ہو رہی ہیں ان کو بنجر کریں گے, اور پھر ایک بنجر زمین کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے. تو صوبہ سندھ کا ایشو تو اپنی جگہ, لیکن پنجاب میں جو کاشتکار ہیں جن کو زمینوں پہ جن کو پانی آج میسر ہے, اگر پنجاب اپنے حصے کا پانی ان کو دے گا تو وہ زمینیں بھی غیر آباد ہو جائیں گی. شکیل صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ عمر ایوب نے آج ایک بیان کیا ہے کہ صدر آصف زرداری نے پانی بیچ کر اب پیپلز پارٹی والے اور آصف زرداری مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں ابھی ایک بات میں نے کہی, ابھی جب یہ منصوبہ آیا تھا اس وقت یہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور آصف علی زرداری صدر پاکستان نہیں تھے. یہ اس وقت کی بات ہے. تو یہ آصف علی زرداری نے کوئی شروع نہیں کرائے منصوبے, یہ منصوبے شروع ہوئے کیئر ٹیکر حکومت کے دور میں, اور اس وقت بھی جب یہ اپروول اس کی ہوئی تو صوبہ سندھ میں جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے انہوں نے اس وقت بھی اس پہ اعتراض اٹھایا, اس وقت بھی انہوں نے خط لکھا تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جب ارسا کا جو خط ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا, جو فورم ہے ہم اس پہ چیلنج کریں گے نا. آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں, اور صدر پاکستان کے پاس آئین کے تحت کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے. اس ہماری پارلیمانی جمہوریت میں جو اختیارات ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں, لیکن پانی کی تقسیم کا اختیار وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہے. اب جب جو با اختیار پرائم منسٹر ہے وہ بھی چاہے تو کنال کی منظوری نہیں دے سکتا, اس کے لیے علیحدہ فورم موجود ہے, اس فورم پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو یہ بھول جاتے. آصف علی زرداری نے کوئی بند کمرے میں میٹنگ کی, اس کا تو ڈھول آج تک بجا رہے. آصف علی زرداری جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کینالز کے منصوبے کو میں سپورٹ نہیں کرتا, یہ غلط ہے, اس سے صوبوں کے درمیان جو ہے وہ عدم اتفاق پیدا ہوگا اور ویکیوم پیدا ہوگا, اور یہ مناسب چیز نہیں ہے. وفاقی حکومت اس پہ بیٹھے اور فیڈریٹنگ یونٹس میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرے. جو واضح طور پر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ سننے کو تیار نہیں ہے. وہ جو ایک بند کمرے میں کوئی بات ہوئی جو کسی نے نہیں سنی ہے, کس زرداری صاحب کے دستخط کہاں پر ہے؟ بھائی اختیار نہیں ہے ایک شخص کے پاس, پریزیڈنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. آپ تل گئے اس بات پہ کہ نہیں ان کے اختیارات ہیں, انہوں نے استعمال کیا ہے. تو اگر فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ہے شوق کہ زرداری صاحب کو اختیارات ہیں تو پھر ٹھیک ہے, وہ اپنے اختیارات کے تحت آپ کو بہت ساری چیزیں کہیں گے کرنا شروع کر دیں. آپ نہیں کریں گے. وہ دیکھیے, آپ نے بلال بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم حکومت کی سپورٹ واپس لے لیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری نون لیگ کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں. اگر معاملہ حکومت کی سپورٹ لینے کا تو پہلے تو
पीपल्स पार्टी ने एक स्टेप बैक करके सदर जरदारी साहब ने ये कहना है कि मैं उनकी हिमायत वापस करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। जरदारी साहब आइन में जो तरीक़ेकार दर्ज है सदर को मुंतखब करने का, उसके तहत मुंतखब हुए हैं। अगला सवाल चेयरमैन सेनेट का आएगा, वो भी जो तरीक़ेकार आइन में दर्ज है उसके तहत मुंतखब हुए हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली आइन में दर्ज तरीक़ेकार के मुताबिक जो है वो मुंतखब होकर आए। हाँ, सिर्फ 2 सूबों के गवर्नर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने या प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट किए हैं, सिर्फ 2 गवर्नर्स हैं, उसकी बात करें। बाकी तमाम ओहदे जब देखें कोई भी हुकूमतें बनती हैं और मुख्तलिफ जमातों की को सपोर्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ तय होती है कि ठीक है हम आपकी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, आपने हमें यहाँ वोट करना है, उन्होंने वोट कर दिया। वफाकी हुकूमत में उन्होंने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा ले, काबीना में हिस्सा बने, हम नहीं बने हैं। अब अगर हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, जो हुकूमत होती है, हम हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अगर हुकूमत की सपोर्ट हमारे लिए मसले का सबब बनेगी, हमारे सूबा सिंध में जो हमारी हुकूमत है, जहाँ हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उसके लिए मसाइल पैदा करेगी, तो यकीनन हम ये बात ज़रूर सोचने पर मजबूर होंगे कि हमें इस हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन सेनेट हो, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हो, अगर PMLN जो है हमारे इतने खिलाफ हो जाती है, लड़ाई पड़ जाती है, तो फिर उनके पास आइन में तरीके अगर मौजूद है ना, हटाने की कोशिश कर लें। सर, नहरों पे आप भी मुखालफत कर रहे हैं। 3 दिन से नहरों के मामले पे बबरलो बाईपास पे धरना चला है। सारी जमायतें के रहनुमा लोग जो सियासी समाज वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनके पास या उनके कोई रहनुमा या सियासी लोग उनके पास क्यों नहीं पहुँच रहे हैं, उनकी हिमायत क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, इसमें सवाल है, बेनजीर साहब ने धरना लगाया था कमू शहीद पे, सारी पार्टियों को बुलाया था, मैं मीडिया सारी को ले गई, मैं साथ था धरने में, खानगढ़ में रही थी। आप सारी पार्टियों को क्यों नहीं बुला के एक जगह पे बिठा के, जो एक मुखालिफ जहाँ सारे देखें, एक तो गालियाँ निकाल, देखें एक तो जो पहला सवाल किया गया, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वही है कि कनाज़ नहीं बनने चाहिए। बाकी जमातें या जो वकला या जो दीगर शोबों से रखने वाले लोग हैं वो भी ये कहते हैं कनाज़ नहीं बनने चाहिए। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मैं तो हमेशा हर बात में ये कहता हूँ कि हम अप्रिशिएट करते हैं सब कि उन्होंने ये इतना स्टांस अपनाया है कि कनाज़ नहीं बनने चाहिए। और सूबा सिंध के तमाम लोगों का सियासी तफरीक से हटकर जो पीपल्स पार्टी में हैं, जो पीपल्स पार्टी में नहीं है, सब ये कहते हैं कि कनाज़ नहीं बनने चाहिए। तो इस पर तो हमारी लड़ाई बनती नहीं है। हम आपस में हमें इत्तफाक पे एक ही बात करनी चाहिए। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं उनको कोई मौका नहीं मिला कि वो पीपल्स पार्टी को सिंध में कमज़ोर कर सकें, तो उन्होंने शायद इसको मौका गनीमत जाना और जरदारी साहब की एक कोई मीटिंग का रेफरेंस बना के, हवाला बना के उसको उछालना शुरू कर दिया, उसको बुनियाद बना के पीपल्स पार्टी को, बजाय इसके कि वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ले इस बात में कि जी कनाज़ नहीं बन रहे, पीपल्स पार्टी भी वही बात कर रही है, वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं, हमें कनाज़ बनाने वालों के साथ खड़ा करते हैं। तो ये सूबा सिंध की वो खिदमत नहीं कर रहे हैं कि सूबा सिंध के लोगों का एक मौक़िफ़ है, लेकिन ये हमारे मुखालिफ उस मौक़िफ़ में किसी तरह का कोई डिवीज़न पैदा करना चाहते हैं, डिवाइड पैदा करना चाहते हैं। तो मुझे तो कभी कभी शायद हैरत होती है कि ये किस एजेंडे पर हैं, कि क्या सूबा सिंध के लोगों की एक आवाज़ हो जाए वो ज़्यादा मौसर होगी, या उसमें तकसीम पैदा करें कि नहीं पीपल्स पार्टी इधर है बाकी इधर है और फिर हम आवाज़ लगाएं। उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा यकीनन सूबा सिंध में केनाल्स बनाने वाली क़ुव्वतों को होगा। और ये सवाल आप उनसे ज़रूर करें कि किस एजेंडे पे वो ये तकसीम पैदा करते हैं। चलें, मैं अगर उनकी बात मान लूँ, जो ये कहते हैं पीपल्स पार्टी दिखावे के लिए कर रही है, और भाई दिखावे के लिए भी खड़ी तो उस मौक़िफ़ के साथ है ना, डर के खड़ी है। और रुकवाने का जो आइनी इख्तियार है, आइनी रास्ता है, वो पीपल्स पार्टी के पास है। ये जो एहतजाज कर रहे हैं हमारे दोस्त, ये ठीक है, अच्छी बात है, एहतजाज करें, सिंध के लोगों की आवाज़ को पहुँचा रहे हैं वो, लेकिन आइनी कानूनी जो फोरम्स हैं वहाँ पर इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। और दूसरा सवाल आपने किया था कि कमू शहीद पे बीबी गई थी। देखें, उस वक्त हम अपोजिशन में थे और तमाम जमातों को बीबी ने इकट्ठा किया, और तमाम जमातें आज भी इत्तफाक है कनाज़ के इशू के, सब में कोई इस पर झगड़ा नहीं है, झगड़ा कोई और चीज़ है। तो आज भी इत्तफाक सूबा सिंध की तमाम जमातों में है। लेकिन आज हम हुकूमत में फ़र्क ये है, हुकूमत के पास दीगर ज़राए होते हैं एहतजाज के अलावा भी। अब ये तो नहीं हो सकता कि हमें पहले दिन पता चला कैनाल बन रहे हैं, हम बजाय CCI की मीटिंग बुलाने के, बजाय इकनेक में शोर मचाने के, बजाय इरसा में बात करने के, हम सड़क पे आ जाए। तो लोग हमें कहते कि भाई आपके पास इरसा है, आपके पास CCI है, आपके पास पार्लियामेंट का सेशन ज्वाइंट है, तो अब वो फोरम क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? तो हम
जो आइनी फोरम्स मौजूद हैं हमारे पास जिसमें सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा कर सकती है, हम वो किरदार अदा कर रहे हैं और बड़ा मौसर तरीके से अदा कर रहे हैं। और शायद हमारे इस दबाव की वजह से CCI का इजलास आज तक नहीं बुलाया जाता। सर ये बताइए कि उन धरनों की वजह से पंजाब से कराची जो मवेशी कुर्बानी के लिए लाए जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रक वो और जो अनाज का मामला वो ट्रक रुक गए हैं, फंस गए हैं। उस हवाले से आपकी हुकूमत क्या इक़दाम करेगी? देखें, बात आपकी ठीक है और ये बात चेयरमैन साहब ने जब तकरीर की हैदराबाद में उसने भी की कि धरने से जो लोग मुतासर हो रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग सूबा सिंध के रिहायशी हैं, वो केनाल्स बना नहीं रहे। तो बजाय इसके कि जो केनाल्स बना रहे हैं उनको तकलीफ़ दें, हम उन्हीं को तकलीफ़ दे रहे हैं जो केनाल्स बनाना नहीं चाहते, जो केनाल्स के ख़िलाफ़ हैं। तो जो तंजीमें, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनके एहतजाज को हम सराहते हैं। हमारा मौक़िफ़ वही है जो उनका मौक़िफ़ है, लेकिन एहतजाज के ज़रिए सूबा सिंध के लोगों को तकलीफ़ में डालना कोई मुनासिब बात नहीं है। हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनसे राब्ते में है, हमारे कुछ और दोस्त उनसे राब्ते में हैं और हमारी कोशिश है कि हम उनका एहतजाज को मुतासिर ना करें, एहतजाज को करें, भरपूर करें, शायद इससे ज़्यादा करें, लेकिन इस अंदाज में करें कि जो आम शहरी हैं उनको तकलीफ़ ना हो, ताकि वो भी आसानी से जो है वो इस एहतजाज में शामिल भी हो सकें और अपनी जो हमदर्दियाँ हैं उनकी इस एहतजाज करने वालों के साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।